지난 주일에는 여러분들이 새가족들이 세례를 받았을 겁니다. El domingo pasado los nuevos miembros fueron 그래서 bautizados. 이제 새가족이 아니고 그냥 우리 가족입니다. Por eso ya no son nuevos miembros, sino ya 다음 son 주에는 nuevos 여러분들이 함께 miembros de la familia. 모든 성도님들과 함께 초대교회에서 지냈던 성찬식에 참석하게 될 겁니다. Y la semana pasada ustedes todos participaron en la Sagrada Comunión que fue en la iglesia primitiva también. 가장 성경이 중요한 것을 짚고 넘어가야 되겠습니다. Y en el día de hoy tenemos que entender lo más importante de la Biblia. 여러분들 신앙생활 하면서 대부분의 신자들이 응답을 못 받고 있다 하는 것을 보게 될 겁니다. En la vida de fe ustedes podrán ver que la mayoría de los creyentes no están recibiendo las respuestas. 마음에 갈등도 생기겠죠. Y eso les traerá un poco conflicto del corazón, ¿verdad? 새신자로 세례받고 교회 다니면서 보니까 다른 성도님들 응답을 못 받아. Por ejemplo, 눈치상으로 보일 겁니다. yo soy el nuevo miembro de la iglesia y me han bautizado, pero es que la mayoría de los creyentes no reciben la respuesta. Podrán ver esto. Entonces tenemos que preguntar que por qué el pueblo de Israel escogido por Dios recibieron 7 veces de los desastres. 하나님의 자녀라고 했는데 제일 먼저 선택을 받았는데 2000년 동안 후대들은 거지 정도가 아닙니다. 완전히 죽음에 몰리게 되는 것은 이유가 뭘까요? Y los hijos de Dios escogidos por Dios en primer lugar, pero ¿por qué sus siguientes generaciones sufrieron 2000 años, no solamente siendo pobres, sino ya a punto de morir? 중세 시대 때 말이요. 중세 교회가 엄청 부흥이 됐는데 왜 전쟁은 더 많이 일어났을까요? Y después de finalizar la persecución en la Edad Media, que hubo un gran avivamiento, pero ¿por qué hubo más guerras? 질문해야 될 내용입니다. Es un contenido que tenemos que preguntar. 왜 그렇게도 발전된 유럽과 미국은 교회들이 문을 닫기 ¿Y por 시작했어요? qué las iglesias en Europa y en Estados Unidos han empezado a cerrar sus puertas? 뭐 교회들이 문 닫고 나라만 잘 살면 되는데 개인적으로는 영적 문제가 배로 늘었어요. Si tiene que vivir bien en su país tan avanzado, pero los problemas espirituales se 한국 교회도 multiplicaron. 갑작스럽게 한 10% Y 감소됐다고 dicen 합니다. que las iglesias en Corea ha reducido, por ejemplo, un 10%, pero para mí es 왜 más, 그럴까요? porque es así. 이거는 질문을 꼭 해야 되는 내용이고 답을 찾아야 되는 Es un 겁니다. contenido que tenemos que preguntar y buscar la respuesta. 그중 하나 Y entre 추수 ellos 감사절을 잘 못 이해한 겁니다. es que ellos no entendieron muy bien el Día de Acción de Gracias. 추수이라면은 추수절이라고도 하고 수장절이라고도 합니다. La cosecha significa la fiesta de la cosecha o de siega. 저장했다 해서 수장절이라고 합니다. Eso significa que ellos cosecharon y almacenaron. Por eso dice que es la fiesta de siega. 곡식을 얘기하는 거예요. Significa que almacenar los granos, ¿verdad? 곡식을 거두어서 잔치하는 것은 전 세계가 다 Pero 합니다. tener la fiesta y cosechar los granos, eso es lo que hacen todo el mundo. 나쁘단 말이 아니고 다 하고 있어요. No estoy diciendo que eso sea malo, pero todo el 모든 mundo lo 종교가 hace. 다 합니다. En todas las religiones lo 굳이 hacen. 기독교만 하는 게 아니에요. No es algo único para los cristianos. 우리도 추석 명절 지키잖아요. Si nosotros los coreanos también tenemos el día del festival de la cosecha. Thanksgiving Day 해가지고 난립니다. Y esa semana en Estados Unidos el día de acción de gracias era algo muy grande. 명절이에요. Es un día festival en Estados 우리 Unidos. 그때마다 이때마다 우리 미국 집회를 갔는데 가보면 어느 정도 명절인 거 하니까 어느 그 정도의 가게는 문 닫았어요. Esos días siempre íbamos a la conferencia de Estados Unidos y la mayoría de las tiendas estaban cerradas. 그 우리 손자 선물 하나 사주려고 하는데 파는 데가 없어요. 문 닫아. Y yo quería comprar algún regalo a mi nieto, pero es que la mayoría de las tiendas estaban cerradas. 조그마한 우리 손자 그래도 똑똑해가지고 한국 사람이 하는데 있다 하더라고요. 그래요. Y mi nieto, que era muy inteligente, pero que me decía que hay tiendas abiertas por los coreanos. 이 정도는 명절이니까. Por eso yo lo compré. Así es, el grande, el festival. 추수감사절은 그런 뜻이 아닙니다. Pero el Día de Acción de Gracias no 그런 significa 절기도 eso. 있지만 진짜 것은
곡식을 거두 창고에 들였다. 뭐 그게 대단합니다. Sí es una fiesta, pero el hecho de que cosecharon y almacenaron los granos, eso no es algo grande. No quiere decir solamente 6월절은 eso. 애굽에서 나온 게 중요한 게 아닙니다. 구원을 얘기하는 Por ejemplo, 거예요. la Pascua no es importante solamente que salieron de Egipto, sino eso habla de la salvación. 50일 만에 곡식 거두은 게 문제가 아니고 성령 충만을 얘기하는 Y 거예요. el día de Pentecostés no es solamente importante cosechar después de 50 días, pero habla de la llenura del Espíritu Santo. 아니고 이 수장절이란 말이 굉장히 중요한 말이에요. Y la fiesta de la cosecha no solamente es importante porque lo cosecharon y 알고 그걸 almacenaron los 창고에 granos. 들이듯이 구원받은 여러분과 영혼과 그 이름을 보좌에 등록을 했다. Eso significa que están registrados sus nombres y sus espíritus en el trono celestial porque ustedes han recibido la salvación. 죽어서 갈 수 있는 곳이죠. Por eso es un lugar que donde podemos ver 그래서 después de la 신자는 muerte 죽음을 두려워하지 física. 않습니다. Por eso los no creyentes no temen a la 더 muerte. 중요한 거는 왜 절기를 지키느냐. Y algo más importante es por qué guardamos, 여러분이 mantenemos la fiesta. 살아있는 동안에 보좌의 능력과 그 창고의 보화를 쓸 수 있는 자격을 준 겁니다. Porque nos ha dado el derecho a utilizar ese poder y el tesoro del que está almacenado. 자녀로 삼은 양자라고 합니다. Eso significa que somos los adoptivos por Dios. 거예요. Esto es algo importante. 출애굽기 2장 10절에 보면은 모세를 양자로 데려다가 거예요. Si vemos Éxodo 2:10 que Moisés fue adoptivo 근데 también, 모세가 그걸 가지고는 답이 안 나왔어요. pero Moisés no tuvo la 그걸 respuesta con 버리고 solamente eso. 하나님의 자녀인 것을 찾아냅니다. Por eso él descubrió que él era el Hijo de Dios. 갈라디아 4장 1절에 보면요. 유업을 얻을 양자가 모든 것을 가질 수 있다. En Galatas 4:1 podemos decir, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque 갈라디아 es señor 3장 de todo. 20절에는 그 유업을 얻을 자, 이 그리스도에 속한 자는 모든 유업을 얻을 Y 수 en 있다. Galatas 13:29 dice que vosotros sois herederos según la promesa. 로마서 8장 15절은 우리가 양자의 영을 받았다. Y en Romanos 8:15 podemos ver, habéis recibido el espíritu de 그래서 adopción, 하나님을 아버지라고 부를 수. por el cual clamamos Abba, Padre. 우리에게 이제 엄청난 하나님이 주셨잖아요. Dios nos ha dado algo grandioso. 우리에게 세례받은 여러분에게 구원받은 여러분에게 양자의 영을 주셨다. Que Dios nos ha dado el espíritu de adoptivo porque hemos recibido la salvación y somos bautizados. 이 수장절이라고 하는 저장하는 천국 보좌의 배경이 우리의 것이다. Y la fiesta de la cosecha significa tenemos el respaldo del trono celestial. Y la oración es utilizar este 이 poder, 비밀입니다. es este secreto. 근데 저는 이걸 몰랐어요. Sin embargo, yo no sabía nada de esto 이제 응답 못 받는 이유를 몰랐어요. y no sabía por qué no me venían las respuestas. 이제 어느 날 저는 전도 운동을 하고 뭐 하면서도 응답 못 받다가 이 부분을 보게 됐어요. Pero un día haciendo el movimiento del evangelismo no recibí las respuestas, pero un día pude ver esto. 마지막 건이 수장절 이 언약을 실제로 보자게 됐어요. Entre las 13 fiestas, la última es la fiesta de la cosecha y pude aferrarme de una manera real 그래서 al 우리는 pacto. 짐승처럼 그냥 생활한 거예요. Por eso yo me di 짐승으로 cuenta 가지고 que 밥 먹고 antes 자고 yo 먹고 vivía 자고. como los animales y, o sea, yo vivía, 영혼이 comía, 있다는 사실을 알았어요. 그렇죠. pero un día yo me di 우리의 cuenta que 영혼은 tenemos el espíritu y el 구원받아야 alma. 되고 보좌의 축복이 나에게 있다는 걸 알았어요. Nuestro espíritu tiene que recibir la salvación y que yo me di cuenta que tengo la bendición del trono celestial. 저는 기도를 바꾼 겁니다. Y un día cambié la oración. 어떻게 바꿨냐? ¿Cómo lo cambié? 계속해서 제 기도 속에요. Continuamente en mi 나를 oración. 구원하신 성삼위 하나님의 영이 내게 임하게 해달라. Yo oré para que se establezca Dios Trino que me ha salvado 누구에게 임하게 y que 해달라. pueda transmitir esto en tal persona. 보좌의 축복이 내게 임하게 해달라. Que la bendición del trono celestial se ha 우리는 establecido 과거도 en mí. 없앨 수 없고 미래도 할 수가 없어요. 과거, 오늘, 미래를 완전히 살리는 3시대의 Me 언약 Me di 사명을 cuenta 나에게 que yo no 주었습니다. puedo deshacer el pasado ni el futuro puedo hacer nada. Por eso que yo tenga el pacto y la misión de 13 épocas de pasado, 이걸 presente y 예수님이 futuro. 하도 안 믿으니까
안 믿잖아요. 우리 40일 설명했어요. Y Jesús no lo creía, como no lo 저는 creía 믿으세요. nada, entonces Jesús se lo explicó durante 40 días. Y yo me di 저는 cuenta que 기도 완전히 así 새롭게 es. 배웠어요. Me di cuenta de una manera 미안한데 그때부터 응답. muy nueva. Desde entonces las 저는 설교 respuestas 준비할 vinieron. 때요. 뭐 책도 많이 보고 머리를 많이 써갖고 준비를 했어요. Antes para predicar la predicación yo tenía que leer muchos libros y tenía 얼마나 que 잘못한다는 utilizar 거야. mucho cerebro, pero yo me di cuenta que eso era un 성삼위 error. 하나님께서 보좌의 능력으로 시대살이를 그 약속으로 내게 임하사 성도님들의 전달할 말씀을 주옵소서. Yo me puse a orar que Dios Trino que se ha establecido en mí con su poder del trono celestial y con la promesa para salvar la época y que para que me pueda transmitir la palabra a los creyentes. 하나님이 원하시는 성취되는 메시지는 신부로 말씀. Que yo no tenía nada de capacidad y no podía dar buena predicación, pero que yo podía transmitir el mensaje que se va a cumplir porque Dios lo quiere. Esto era muy importante. 교회에서 이걸 가르친 적이 Pero la 없어요. iglesia nunca me había enseñado y yo no había podido aprender. Y no podías aprender la oración en la iglesia. 뭐 그냥 주여 삼창 한번 하고 삼창. 저는 삼창 안 해서 왜냐 안 믿어지기 때문에. Me decían que proclamáramos todos juntos el Señor 3 veces, pero yo no lo hice porque yo no creía 지금 nada. 생각해 그거 어마어마한 건데 그때는 왜 주여 하고 삼창을 합니까? Ahora- 나는 안 했다니까 다 알고. Ahora pienso que eso era algo grandioso, pero cuando clamaban el Señor 3 veces yo no lo entendía. ¿Por qué lo 교회에서 hacía? 기도를 가르치지 않았고 저는 못 배웠댔어요. Entonces nunca me habían enseñado de eso. 정시예배이 중요합니다. 그것밖에 못하고요. Y solamente oraba a tiempo marcado y daba el culto a tiempo marcado, pero que esos eran difíciles para 지금 이게 mí. 내 생활 딱 되고 힘이 되고 맞아야 되는데 그게 힘들다는 Que 거 tenía 시간 que 맞춰서 ser mi 하려니까. vida y tenía que ser mi fuerza, pero es que como lo tenía que hacer regularmente, a mí me dificultaba 어느 날 mucho. 하나님 은혜죠. 그래 말이야. 이게 Pero un 기도다. día, por la gracia de Dios, yo me di cuenta que eso era la oración. 이 성경 보는 눈이 새롭게 열리는 거죠. Y podía abrir los ojos de una manera nueva para ver la Biblia. Y podías pensar en la palabra de Jesús. Que no pidas por esto, por esa cosa, sino pide en primer lugar el reino de Dios y su justicia. Y decía, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. 예수님께서요. Así dijo Jesús. 그리고 마지막에는 보니까 이제 모아놓고는 40일 Y en 동안 los últimos 하나님 días Jesús reunió a sus discípulos y habló del reino de Dios durante 40 días. 보좌 천국 배경이고 이게 진정한 Esto es el 추수감사예요. respaldo del cielo, del trono, y esto es el significado verdadero del día de acción de 완성된 이 축복을 gracias. 딱 찾아내야 돼요. Por eso tenemos que buscar y descubrir esta bendición que se ha 굉장히 cumplido. 중요한 기도를 놓치고 계속 육신적인 거 막 해야 되죠. Es que siempre oran por las cosas físicas y materiales. 여러분의 영적인 부분, 영혼이 살아나는 영적인 힘 얻을 때 그때부터 내 마음도 생각도 고쳐지는 거예요. Cuando ustedes obtienen la fuerza espiritual que se hace revivir las cosas espirituales, se pueden 영적인 cambiar 힘을 el 정말 corazón y el 얻을 때 pensamiento. 반드시 내 몸도 살아나는 거예요. Y cuando yo obtengo el poder espiritual, mi cuerpo físico 안 también será 믿어지면 revivo. 지금부터 여러분이 계속해서 근심되는 것만 한번 연구해 보세요. Si no pueden creer en esto, entonces se comiencen a preocuparse todos los días y Pero investiguen su 몸 cuerpo. Su cuerpo, en primer lugar, será 우리 몸 casi 죽어야 죽는 줄 muerto. 알지 딴 거는 모르잖아요. Es que solamente conocemos la muerte física, ¿verdad? 여러분 밤새 염려해 보세요. 밤새 충격에 사로잡혀 가는 겁니다. Si ustedes se preocupan todo el día, toda la noche, entonces tendrán esa influencia y efecto. 나에게 그냥 믿으라가 아니고 성경에는 그렇게 돼 있잖아요. 성삼위 하나님이 네 속에 너와 함께 하겠다. La Biblia no solamente dice que tenemos que creer en eso, sino que Dios Trino está en nosotros y que estará junto con nosotros. 죽어서 천국 갈 거다. 맞는데 성경 그렇게 돼 있잖아요. Es que es incorrecto, pero es que es correcto que nosotros vamos a morir y vamos al cielo. 살아있는 동안에 보좌의 능력이 너와 함께 하겠다고 해요. Pero es que nos ha prometido que el poder del trono celestial estará junto con nosotros mientras cuando estamos vivos. Es un poder poderoso. 아, 그렇구나. 우리 뭔가를 Así es. 틀리게 기도를 계속 해요.
hemos orado de una manera incorrecta entonces. 신학교 공부를 해도 이걸 안 가르쳐줘요. Cuando estaba 전부 en, 육신적인만 가르쳐. cuando estaban en seminario, nadie me enseñaba esto. 예수 믿으면 구원받아 막 이런 거. Y solamente me decían que 그럼 tú crees en 다행이지. Jesús 예수 y 믿으면 Él 구원받아. serás salvo. 나 그게 뭐 이유를 모르겠. Y yo no sabía la razón y por qué la salvación viene creyendo en Jesús. 예수 믿으면 구원받아. 그럼 다른 종교는 뭔데? En seminario también tenía esta duda y después, 그러니까 entonces, ¿qué son las otras religiones? 다른 종교는 왜 만들어놨냐? Entonces, ¿por qué tan injusto y por qué hay otras 이런 religiones? 중요한 것들을 하나도 못 찾아내. Y no podía buscar nada importante. 인간은 짐승하고 다르다. Ah, es que el ser humano es diferente al 하나님의 animal, 형상을 que tiene la imagen de Dios. 그 형상은 사탄이 읽게 만든다. Y esta imagen se fue convertida por Satanás, por la 그래서 tentación. 모든 종교가 틀린 것이 아니고 사단의 유혹을 받기 때문에 구원이 없는 거다. Y todas las religiones no son incorrectas, 교회도 sino 마찬가지다. es que tienen la 이 tentación 비밀을 de la 모르면 Satanás. 교회도 Por eso 똑같이 no tienen la 구원을 salvación. Y la iglesia es lo mismo. Si 그래서 no conoce 오직 este 구원은 secreto, 예수 no 그리스도 tendrá 통해 la 하나님이 salvación. 주신 거다. Y la salvación es solamente 우리의 es a 영혼을 través de 살리고 Jesucristo. 사단을 멸하시는 거다. Y salvará nuestro espíritu y el alma y se quebrantará 그것도 이제 Satanás. 기도가 되는 거잖아. Desde entonces mi oración cambió. 그래서 어떻게 응답이 오느냐 하는 거는 나중에 오는 것도 있잖아요. Por eso la respuesta viene, depende 또 어떤 건 del 틀린 건안 horario. 오기도 하겠지만은 한참 있다 오는 응답이 더 많잖아요. Y hay muchas respuestas que vienen después de mucho tiempo. 그는 적극으로 저는 느끼는 건 뭔가 하는가요? 저는 일주일 내에 집회해야 돼요. 메시지입니다. Pero inmediatamente yo me di cuenta de lo que 하나님이 es el 제게 mensaje 깨달음이 되는 은혜를 주는 메시지를 기도 속에서 주시는 거예요. que Dios me daba continuamente en la oración, el mensaje que me daba la gracia. Entonces yo no podía decir nada que 내가 lo que es 여러분보다 mío. 아는 게 더 적을 수도 있는데 어떻게 내가 내 말을 할 수 있겠냐. Y tal vez yo conozco menos que ustedes. ¿Y yo cómo puedo hablar de mis cosas? 게다가 너무나 기가 찬 성경이 있는 걸 왜 내가 이걸 몰라더라. Y yo me di cuenta que porque yo no sabía nada que estaba en la Biblia haciendo el evangelismo, yo no sabía nada de esto. 우리의 기도는 우리의 영혼 속에 나의 중요한 내 속에 이 성삼위 하나님과 보좌의 능력을 내가 받아들이는 것이다. Nuestra oración está dentro de... 내가 기도할 때는 그 보좌의 능력과 우주의 능력이 내게 Y 임하는 cuando me 거다. pongo a orar, este poder del trono y el poder del universo está sobre mí. 성령 충만 받으면 땅 끝까지 이르러 정인이 될 것이다. Cuando estáis llenos del Espíritu Santo, me seréis el testigo 하늘과 땅의 hasta el 모든 último de la 권세를 tierra. 가지고 너와 함께 하겠다. Y yo estaré con vosotros con toda la potestad del cielo y de la tierra. 기도로 회복이 Así 되겠다. prometió. Entonces yo puedo restaurar la oración. 세가족과 우리 모든 중기자분까지 여러분이 이 기도의 힘 회복해야 됩니다. Tenemos que restaurar esta fuerza de oración todos los nuevos creyentes y los líderes de la iglesia. Voy a dar las evidencias de una manera 모세 때 simple. 시작된 겁니다. El respaldo del día de 이 la cosecha 추수절이라고 하는 수장절이라고 comenzó 하는 보좌의 능력을 con Moisés. 진짜 깨달은 사람 4명이 나온 겁니다. y hubo 4 personas que sabían de verdad el poder del 첫 trono 번째 사람이 celestial. 모세입니다. Y la primera persona es Moisés, ¿verdad? 그래서 애굽시대 때는 깨달은 거예요. En la época de Egipto lo entendió. 왜 성막을 만들었는지 알은 거예요. Que él entendió por qué tenía que construir el 6월절, tabernáculo. 오순절, 수장절이 뭔지 Y sabía el significado de la Pascua, el Pentecostés y el día de la cosecha. Así está escrito en la 모세만큼 Biblia. 하나님의 능력을 많이 본 자가 없다. Y dice que no hay nadie más como Moisés que ha visto tanto poder de Dios. 이 모세에게요. 이 영적 능력 가지고 애굽의 우상 10개하고 싸워 이겼어요. Por eso él pudo luchar contra 10 ídolos de Egipto 이 축복이 con el poder 우리 거다 그 espiritual. 말이 여러분 것이다 그 말이죠. Y esta bendición es 그렇죠. la nuestra también. 그러면 어떤 상황 속에서도요. 오히려 나는 교만해질까 싶어 조심하지. 아무것도 겁낼 게 없다. 기도하면 응답 오게 돼 있어요. Por eso no hay nada que temer cuando oramos, nos viene la respuesta. Más bien tenemos que tener cuidado, no ser arrogantes. 거기에 정인돼야 됩니다. Y ahí tenemos que ser los testigos. Ustedes tienen que ser los 굳게 testigos. 언약을 잡아야 돼요. Tenemos que aferrarnos 맞으니까. firmemente porque es correcto, es así. 그래서
이 사실을 보고 깨달은 두 사람이 여호수아 칼렙이었어요. Por eso fueron dos personas que Josué y Caleb que se dieron 보좌의 cuenta de esto. 능력으로 홍해도 가르고 요단도 가르고 여리고도 무너뜨린 거예요. Con el poder del trono celestial pudieron separar el mar rojo y cruzar el río Jordán y derrumbar los muros de Jericó. ¿Por qué los israelíes, 그 중에 el pueblo de Israel tenía que cruzar? Y una 도저히 우리 persona 생각할 때 también salió. 믿을 수 없는 인물이 하나 나왔어요. Una persona que era algo 뭡니까? increíble, 가장 영향을 줬어요. que dio más influencia. 라합입니다. Fue Rahab. 이 사람이요, 이스라엘 민족을 우리를 봐서는 별거 아닌 여자지만 굉장히 중요한 시간에 언약을 붙잡고 답을 줬고요. Es que se aferró al pacto en el horario muy importante y les puedo dar la respuesta, 나중에 라합이 aunque 어떻게 됐는지 parece que 알지 no era 않아요? nadie. Y ya sabemos qué le pasó a Rahab. 이게 추수절 수장절입니다. Esto, 천국의 배경. esto es el día de la fiesta de la cosecha y de la siega, 이게 que habla del respaldo del cielo. 두 Espero que 번째입니다. puedan comenzar esta oración. 이 En segundo lugar, 설명을 예수님께서 감남산에 불러서 마지막으로 설명해요. Jesús se explicó de esto en el monte de los olivas en sus últimos 이 momentos. 축복을 여러분이 자꾸 누려야 된다 그 Por 말이에요. eso ustedes se tienen que aferrarse a esta bendición y 예수님이 disfrutarla. 설명하셨어요. Jesús explicó así. 데오빌레요 내가 먼저 쓴 걸 그리스도죠. En el primer tratado, oh Teófilo, habla de Cristo, ¿verdad? 하나님 나라의 일, La justicia y las obras del reino de Dios. 보좌에 있는 하나님을 설명하는 거죠. Habla de Dios que está en el trono 오직 celestial. 성령. Y también habla del 이 solamente del 속에서 Espíritu 벌써 Santo. 성삼위 하나님 나오잖아요. Entonces podemos ver, Dios Trino está aquí. 이걸 예수님이 설명하신 거예요. Y esto es lo que explicó 아무것도 Jesús. 두려워하지 말라 그랬어요. Y dijo que no temáis para 다른 nada. 거 필요 없다. 오직 그랬어요. Y no es necesario nada más, sino solo. 그러면서요 40일 동안을 하나님 나라에 대한 설명을 Y 했어요. habló acerca del reino de Dios durante 40 días. 아니 40일 동안은 Durante 40 días. 이거로 끝난 겁니다. Con eso 이게 terminó 예수님의 todo. 마지막 강단이에요. Eso fue el último púlpito de 오늘 Jesús. 틀린 거 붙잡고 자꾸 기도할 필요가 없어요. No hace falta que nos aferremos a las cosas incorrectas. Por eso, 성삼위 하나님의 능력과 보좌의 능력이 내게 임하게 하옵소서. que sea en mí el poder de Dios 딴 Trino y el poder 것까지가 del trono 증거할 celestial. 만한 삼시대를 살릴 능력으로 내게 Y que obre con las obras para poder salvar las tres épocas hasta el último de la 이걸 tierra. 놓고 여러분 상대에게 사업에 역사하도록 기도하는 Y podemos orar para que esto estas obras sean en mí, 어떤 응답이 en la 왔습니까? contraparte y en el 땅 끝까지 negocio. 이르러 시공간을 초월하는 역사. Y ellos tuvieron las obras que trascendían el tiempo y el 이 espacio hasta 축복을 lo último de la 회복하는 tierra. 것이 수장절입니다. Y 이게 restaurar esto, esta bendición, fue la fiesta de la siega o de la cosecha. 뭐 이렇게 많은 막 과일도 넣고 막 이렇게 했죠. 나쁠 건 없어요. Antes ellos lo celebraban con las frutas y no es nada malo. 뭐 조상기도도 영도 오니까요. 추수감사해 보니까 막 가득 놨더라고. Y también 우리 같이 먹고 이러니까. al principio cuando vinimos aquí en Yeongdo, en el día de la cosecha, aquí había abundaban las cosas. 좋았어요. Y también a mí me daban una cesta también. 여러분 진짜 어마어마하게 복음 깨달았냐 하나도 없잖아 지금. Pero 붙이 놓지도 않았어. Pero es que ustedes entienden tan bien el Evangelio, aquí no hay nada. Significa que 잘 깨달은 겁니다. ustedes han entendido muy bien desde la perspectiva del Dios. 필요 없다까지는 말고 뭐 나쁘다는 아닙니다. 뭐 있으면 좋죠. No 그러나 quiere, 그것 때문에 미국은 복음도 no quiero decir que no es necesario ni es malo, pero por eso 미국 Estados Unidos se 중요합니다. perdió el Evangelio. Para América es que es importante. 보좌의 축복이 너의 배경이니까 걱정하지 마 이 말이에요. La fiesta de la cosecha significa que la bendición del trono celestial es tuyo, por eso no te preocupes. Eso quiere 이 decir 말을 못 eso. 알아들으면 안 되죠. Si no lo entendemos eso, no funcionaría nada. 그냥 이방 종교. Seríamos como los religiosos de herejes. 절대 너는 사단에게서 못 빠져나오는데 양의 피 바른 날 빠져나와서 Pascua quiere decir que nunca podías salir de Satanás, 이게 pero el día que 이월절입니다. echas de 왜 la 이걸 sangre 안 de 믿나, 이거? Cordero, podías 이것만 salir. 믿어야 돼. Solamente tenemos que creer en 예수님 esto. 오직 그랬어요. Jesús habló de solo. 이 광야길 가는 게 어렵지.
tú tienes dificultades en el camino del desierto, 세상 ¿verdad? 사는데 어려운 거야. Y en el mundo sí es 너는 이길 difícil, 수 있어. pero puedes 그 능력을 vencer 주겠다. suficientemente porque yo te daré el poder. Eso 이 significa 세 줄기는 el 대단한 겁니다. Pentecostés. 그리고 Por, 마지막에 por eso 나오는 las 13 건 fiestas 보니까 son 13절 importantes. 창고란 말은 천국을 이야기해. 보좌가 너의 배경. Y la fiesta de la cosecha significa que habla del almacenaje y del cielo 이걸 붙잡고요. 실제로 기도합니다. y el respaldo del trono Dios celestial. Por mismo. eso, aferrándonos a esto, podemos orar. 마지막 세 번째입니다. En tercer 이 lugar, 언약을 제대로 깨달은 제자가 나왔어요. ahí hubo un discípulo que entendió bien de este pacto. 딴 제자들은 막 별로 그냥 Otros discípulos eran así normal, 예수님 보지도 않았는데 깨달은 제자가 나왔어요. pero hubo un discípulo que ni siquiera llegó a ver a Jesús, pero eso fue Pablo. 담대히 하나님 나라에 대해서 설명하니라. En Hechos 19:8 habló con denuedo persuadiendo acerca del reino de Dios. Esto quiere decir que ustedes se pueden hacer lo mismo porque Pablo ni siquiera vio a Jesús. 열몇 명의 사도는 못했는데 바울은 보지도 않았다니까 따라다니도 않았는데 이 보세요. 10 y algo, 담대히 하나님 나라에 대해 40일 동안 설명했는데 석 달 동안에 놀라운 역사를 10 y algo apóstoles que seguía a Jesús no podía hacer esto, pero Pablo, que ni siquiera vio a Jesús, pudo hacer esto. Habló con denuedo, persuadiendo acerca del reino de Dios 로마를 살리는 응답. y recibió la respuesta para salvar a Roma, ¿verdad? 로마를 살렸다니까. Que Pablo salvó a Roma. 사실상 지금까지 있었던 어떤 영웅도 바울만큼 영향 입힌 사람이 De 없어요. hecho, ningún héroe pudo dar la influencia como 전쟁 Pablo, 때기도 ¿verdad? 했으니까. Solamente que causaron 아니 뭐 las... 영웅 징기스칸이 뭐야? guerras. 다 돌아다니는 사람 죽이고 행보돼. Por ejemplo, Gengis Khan, ¿qué es lo que hizo? Estallar las guerras. Solamente mató a las personas, dando la vuelta por ahí. 그래가지고 나중에 저 센타 헬레나인가 섬 가가지고 거기서 죽었잖아요. Y murió en una isla que se llamaba Santa 그 Elena. 죽으면서 이제 뭐 남긴 말이 있지 않습니까? Y también 나중에 나폴레옹이 dijo, 그런 말했다. Napoleón también dijo lo mismo. 그리스도는 온 땅을 차지했는데 나는 한 평밖에 차지를 Que 못해. Cristo gobernó toda la tierra, pero yo solamente tengo ese terreno. Napoleón dijo así. 아, 지금 보니까 저 바다는 인간이 흘린 눈물이구나. Dijo que este mar son las lágrimas de los seres humanos. 바람이 부니까요. 저 Y también 바람은 como cuando hacía 인간들이 viento, 쉬는 한숨 소리. que este viento es el suspiro del ser humano. 이게 뭔 영웅입니까? Eso no es un héroe, ¿verdad? 이 바울 한 명이요. 14권의 서신을 남기고 Pero una 세계를 persona, 살리고 Pablo, hizo permanecer los 14 오늘 cartas. 여러분이 이 언약 붙잡고 기도 시작해야죠. El día de hoy aférrense a este pacto y comiencen a orar. Ahora mismo también tienen que hacerlo. 하나하나가 너무 중요하게 느껴졌어요. 이러고 기도 계속. Por eso cada uno de estos es tan importante para mí. Yo oro continuamente por esto. 사람 나름대로 방법이 있겠죠. 저는 그렇게 이 기도를 계속. Me imagino que cada persona tendrá su método de orar, pero yo me pongo a orar 저는 constantemente. 이제 그 시간도 누리고 건강도 유지하고 하기 위해서요. 저는 되게 나는 원래 내 삶은 길게 호흡을 계속해요. Para mí disfrutar ese tiempo y para mantener una buena salud, yo 언제 암 걸릴지 몰라. respiro profundamente. 누구나 그래 가겠지만 그래도 Que 길게 호흡을 해야 돼요. es muy importante la respiración 숨을 profunda. 들였을 때는 항상 성삼위 하나님과 예. 보좌에 있는 것 삼시대에 있는 Al inhalar, yo oro por Dios Trino y por el poder del trono celestial y el poder para salvar las 3 épocas, siempre. 내쉴 때는 지금 내가 메시지 준비할 때는 메시지 쪽으로. Cuando exhalo, yo lo hago para el mensaje. Por ejemplo, ahora estoy dando el mensaje, 생각나는 ¿verdad? 사람이 있으면 그 사람에게. O en las personas en las que estoy pensando, para transmitir a ellas. Y eso es la conquista y eso es la transmitir. Y si hay personas que tienen problemas, entonces yo transmito este poder a esa persona. 해보세요. 예수님 하시는 말씀을 예사로 생각한 거죠. Podemos comenzar así, 그대로 성취돼요. porque tal como fue proclamada la palabra, fue cumplida. 예수님께서 마지막으로 이런 말씀하셨어요. Y en los últimos momentos Jesús dijo así,
que esperasen, 아버지 약속하신 것을 기다리라. que esperasen la promesa del 기다리는 기준이 Padre. 뭡니까? ¿Y cuál es el criterio 기다려야 del 돼요? esperar? ¿Qué es lo que 두 tenemos que 가지 esperar? 얘기했어요. Hablo de dos cosas. 요한이 물 세례받은처럼 세례받게 될 것이다. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis 그 bautizados 말은 con el 성령 Espíritu 충만이죠. Santo. 말하면. Quiere decir, esto quiere decir la llenura del Espíritu Santo. 땅끝까지 증인이 될 거다. Y otra cosa es que me seréis los 그 능력이 testigos de la 임하도록 tierra 기다리라. hasta lo último de la tierra. Por eso tenemos que esperar hasta 여러분이 que 지금부터 ese 예배 poder sea 시간을 establecido. 계속 조금 하면요. 자연적 나도 모르게 내 생각, 마음이 치유되기 시작해요. Por eso, si oran Poquito de casual. esto en el tiempo del culto, naturalmente, poco a poco, su corazón y pensamientos recibirán la 의사만 sanidad. 고생시켜요. Y si quieren sanar de una manera muy esforzada, forzado, 여러분이 será un 의사의 sufrimiento solamente de 도움을 정확하게 médicos. 잘 받아야 됩니다. Tenemos que 그거는 recibir las 상식이고요. ayudas de 하면서 médicos de una 내 manera 생각과 correcta, 마음을 계속 살아요. que siempre 중요합니다. haciéndole caso a los médicos tenemos que hacer que se reviva el pensamiento y el 절대로 corazón. 잊을 수 없도록 내 뇌에 각인이 돼요. Así será grabado en nuestro cerebro. 왜 마약 못 끊느냐? 뇌에 각인돼. ¿Por qué no pueden cesar la droga? ¿Por qué está grabado en el cerebro? ¿Por qué no pueden hacerse, no pueden parar los juegos? ¿Por qué está grabado en el cerebro? 뇌에는 각인돼. Que el cuerpo ya está en el estado de no lo hace, pero es que está grabado en el cerebro. 계속 이기도 ¿Cuál 하면 es la 내 siguiente 영혼 fase? 속에 담기게 돼. Si oramos continuamente, esto se borrará en nuestro 내 영혼 속에 espíritu. 담기면 운명은 좌우됩니다. Entonces se cambiará nuestro destino 사람 체질적으로요. de una manera natural. 원망하고 뭐 이런 사람들 그게 내 영혼 속에 담기는 날 이제는 끝장이 나는 거예요. Hay personas que siempre se quejan y en el día que eso se borra en su espíritu, eso será su destino. Y esto 영원하고 no termina aquí. 연결되는데 지옥이냐 보자냐 하고 연결돼요. Esto tiene que ver algo eterno y se conectará con el infierno o con el trono celestial. Por eso la vida es así importante. El ser humano es tan importante. 여러분 멍하 있으면요. 나중에 여러분 영혼 속에 멍한 게 잠기고. Si no hacemos nada sin pensar nada, entonces eso será grabado en nuestro 여러분 지금 espíritu. 생각하고 있는 거 말하는 거 있잖아요. 전부 뇌에다 각인돼. Lo que hablamos, lo que pensamos, eso será grabado todo en su cerebro. 그래서 영어 공부하는 사람들 자꾸 소리내 살아납니까? 뇌에 각인. Por eso las personas que quieren estudiar inglés dicen que tiene que hablar para que se grabe en su cerebro. 다 각인. 그 뇌는 여러분 뭐 빨리 죽어라 이렇게 합니다. 각인된 대로 나오죠. Todo será cumplido como está grabado. Y eso será 반드시 그렇습니다. eso estará en el espíritu. 나중에 몸에 나타난 건 이제 결과로 나타난 것이고 그거는 다른 얘기죠. 이때 이제 배운 거잖아요. Lo que se revela, eso se revela en el cuerpo, pero eso es el resultado de todo. 그래서 내가 야, 참 복음 없으면 제일 힘든 게 의사겠구나. Por eso yo digo que si no tienen el evangelio, el 복음 sufrimiento 있으면 más grave es para los 제일 médicos. 좋은 게 의사구나. Pero los médicos si tienen el evangelio sería una ocupación muy buena. 그래서 우리 그 노효진이라는 의사 있어요. 피부과 의사인데. 그 Por 사람은 ejemplo, 이 사람은 잠깐 간증을 하는데 보니까 진짜 마음에 있는 감정이 느껴지는 거 있잖아요. ahí en Seúl hay una dermatóloga, 피부과 No Hyojin, 의사인데 너무 좋다는 거 왜냐? 피부과 이건 치료해주면서 얘기를 할 수 있대. y me decía que dermatología es muy buena porque puede hacer la sanidad y hablar con los pacientes. Y que me decía que ella daba el evangelio. 영접한 사람은 성경 공부하는 방이 또 있더만요. Después de la aceptación, también había un cuarto para estudiar la Biblia. Me sorprendí. 알고 봤더니 그 뭐 여의도 거기서는 1등 병원. Y después puede confirmar que es un hospital número 1 en Yoido. 사람이 뭐냐? 자기 그 업이 벌써 영적인 주보가 맞으면 이거는 많은 사람 살린대. Por eso cuando su trabajo está conectado con las bendiciones espirituales, entonces podrán salvar muchas personas. Por eso el día de hoy tiene que pensar de verdad y comenzar a orar.
Yo siempre oro. 100% 24는 할 수 없겠죠. 그러나 거의 24. Claro, no puedo hacer las 24 horas 100%, pero la mayoría es casi las 24 항상 horas. 나에게 성삼위 하나님 보좌의 능력, 삼시세설 능력이 되게 임하는데 얼마나 좋아요. 그게 우주의 능력이 임하는 거예요. Que siempre Dios Trino y el poder del trono celestial para salvar 3 épocas es muy bueno y eso es lo que me llega el poder todo el 이게 항상 universo. 메시지로 또 여러분에게 내 생각하는 사람에게 전달돼요. Y a través de los mensajes y yo lo puedo transmitir 누가 a las 생각하냐? personas en las que 묻지 puedo 마세요. pensar. ¿En quién pienso? No, 어떤 사람 no, 아무리 no me 생각해도 pregunten. 생각 안 나는 사람이 있어요. 그렇죠. Que hay personas en las que 어떤 no 사람은 puedo 제대로 pensar 생각하는 nunca. 사람이 있어요. Hay personas en las que puedo pensar de una manera 기도 natural. 속에서 깨어서. Dentro de la oración siempre. 저는 다른 거는 자랑 못 합니다. Yo no puedo presumir de nada. 메시지는 제 설교 아닙니다. El mensaje no es mi 그거는 palabra. 확실히 말씀드리고 싶습니다. Eso lo puedo 일주일 hablarle, 내내 기도하면서 decirles 하나님이 con 주신 seguridad. 말씀을 나는 심부름한다. Yo simplemente transmito la palabra que Dios me da en la oración de toda la semana. 새로 시작되기를 예수님 이름으로 Les bendigo en el 축복합니다. nombre de Jesucristo que puedan comenzar esta bendición de nuevo. Oremos. Dios te 참된 damos 복음 gracias, 누리게 하옵소서. que podamos disfrutar el verdadero evangelio y que podamos restaurar el verdadero 참된 poder 사람을 회복하게 해 y que 주옵소서. podamos restaurar la verdadera 예수 persona. 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.